सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रश्नोत्तर माध्यम सत्संग जार जो प्रश्न अच्छी पचारंतु। गुरुजी मोर गोटे प्रश्न हाँ कौन हमर जो महाभारत युद्ध रे अच्छा ये भगवान कृष्णकर सखा होचंती अर्जुन अर्जुन दीर्घ 14 वर्ष भगवान सहित रहिला परे मोह आसिला कि भगवान सहित 14 वर्ष रहिला पर तो मोह आसिला कथा नहीं जदि भी मोह आसिला ताकू पुणी दूर करिया पे भगवान तो थरे कहि देता मो कथा मानिक युद्ध करे तो ताकू पुणी 18 अध्याय पुणी कहबा पड़िला केते दिन लागि गला आमे माने तो साधारण मनुष्य आमर मोह केमिति कोन जाय कहाइछि शास्त्र रे मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कहीं मनुष्य मान भितर चेष्टा करती आत्मार स्वरूप को जानापी एवं से चेष्टा करुवा व्यक्ति मान भितर कहीं या जापर खूब कम लोक बोल शास्त्र कहते विवेक चूड़ामणि श्लोक जोटा लिखाई भगवान शंकराचार्य रचना जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुस्ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतेर पुण्यर्विना लभ्यते। इसलिए लिखाई जंतूनां नरजन्म दुर्लभ जेतिकी प्राणी अछंती ए संसार रे सेमानक भितर मनुष्य जन्म अति दुर्लभ। केते पिंपुड़ी केते जंदा केते गछ केते घास केते माछ अछंती से भितर मनुष्य गोटे हवाटा बहुत विरल। जंतूनां नरजन्म दुर्लभम जंतूनां नरजन्म दुर्लभम अतः पुष्पम ततो विप्रता। तापरे योग्य हवा शास्त्र अध्ययन पई योग्य हवा ता भितर आहुरी विरल। विप्र हवा अर्थात जे वेद अध्ययन पई योग्य सेटा हवा ताठू आहुरी विरल। तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मात् परम वैदिक धर्म मार्ग रे जिबा सेमानक भितरु आहुरी विरल। विद्वत्ता विद्वान हेबा आहुरी विरल। विद्वत्तमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभव ब्रह्मात्मना संस्थिति। आत्मा एवं अनात्मार विवेचना करिकी आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभव एवं निजर अनुभव स्वानुभव पर्यवसानम ज्ञानम बोली कहा जाए निजर अनुभव पर्यंत ज्ञान। आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभव ब्रह्मात्मना संस्थिति निजको ब्रह्म रूप स्थिर भाव रखिबा अर्थात बुझी परिबा। मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतेर पुण्यर बिना लभ्यते। शतकोटि जन्म करथिबा
पुण्य बिना लाभ करी हुए नाही बोलिकी होइचंती से जिनिस आगे देखंतु ए जो मुक्ति मार्ग जोड़ा कहउचंती एटा निजको सुधारिबार मार्ग आपण माने समस्त प्रमाण समाज रे समस्त प्रमाण ए जड़े व्यक्ति को देखुले मध्य से सत्कर्म करुछि अन्य माने करि पारुना आपण से सत्कर्म कथा छाड़तु ठीक समय काम करवा जोटा कि सिंसियरिटी कहउछ कर्तव्य परायण लोक अन्य मान को देखुछंती ता सत्वे से माने करि पारुना परिवार देखिबे जणे सकाळु उठुछंती किंतु अन्य माने उठी पारुना देखुछंती सामना से जणे उठुछ नियमित से पूजा जप करुछ अन्य माने करू पारुना निज निजर संस्कार एवं यही जगह जोटा अर्जुन कथा आपण पचारे जे 18 अध्याय कहवा पड़ला 14 वर्ष तांका संगे रही देखु जिते बड़े मनुष्य यही मार्ग रे जाए से आविष्कार करे बाटरे कौन कौन अच्छी एवं अनेक लोग अधा बाटरे रही जाओ अधा बाट रही जाओ माने कौन समुद्र मंथन समस्त को जना आज समुद्र मंथन होता समुद्र मंथन रे प्रथम बाहरला विश्व आगे प्रथम विश्व बाहर यदग्रे विषमिव ये मार्ग रे गला बेलू विश्व भाया लगे कहीं जगतर भोगरू व्यक्ति विशेष निजक निवृत्त करने को चाहूँ भोगरे ही से बंचुला तेणु भोगरू निवृत्त करने को जो चेष्टा कर विरोध आसो प्रबल विरोध जे भगवान शरणागत हो सी ही संभाली पार नीलकंठ नीलकंठ महादेव सी ही संभाले ना गरल भक्षण कले गला रखीदे एवं तापर बाहर विभिन्न प्रकार सब लोभनीय पदार्थ ऐरावत अश्व इत्यादि जहाँ जहाँ बाहर शेष लक्ष्मी बाहर अमृत शेष बाहर लक्ष्मी मध्य बाहर देखु ये सब बाहर अर्थ कौन जो व्यक्ति यही मार्ग थे विभिन्न प्रकार अलौकिक शक्ति प्राप्त हो पारती जोटा कि अलौकिक शक्ति माने कौन लोकरे जहाँ संभव नुह समस्त पाखे जहाँ ना से प्रकार शक्ति पाई पारती जो से प्रकार शक्ति पाइबे से शक्ति प्रति आसक्त होवार संभावना रही बहुत संभावना रही कहीं आनंद देव ना मन आनंद चाहे तेणु विभिन्न प्रकार अलौकिक शक्तिर आधार रे से माने बांधी ही जान कहीं लोक मैंने प्रशंसा करती एवं प्रशंसा समस्त भल लगे एवं से जगह जब बांधी जाता आग को कौन अच्छे से जापर तेणु क्वचित विरल लोक जे कि अत्यंत वैराग्यवान व्यक्ति ठीक गुरु प्राप्त करिसंती से ही ए विषय वस्तु को बुझी पारती तेणु भगवान 18 अध्याय कहवार उद्देश्य होची जे ए विषय वस्तु अति सूक्ष्म निज पाखरे विद्यमान थिले मध्य ताको जानी हुए जेमिति देखो अति सरल कथा आमे जीवन सारा बंची जन्म पर ए पर्यंत आगे प्रतिदिन दया रे बंचीछु वायु देवता प्रतिदिन से बचाऊँच भीतर को आउछंती भीतर को आउछंती दिन को केते थर मन पड़ुथबा कथा जहाँ को बिना जीवन संभव नुह जहाँ को बिना आप खाई पारे देखी पारे शोई पारे किसी काम कर भजन करें ध्यान करें कि संबंध में स्मरण केते तेणु जदि जी आमको साक्षात बंचेक रखिंट कथा स्मरण हो नहीं आ छाड़ू तांकर मूल जे परमात्मा कथा कौन कह से वायुदेवता को ब्रह्म बोलिक शास्त्र कहुई नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि नमस्ते वायु हे वायु आपन को नमस्कार आपण प्रत्यक्ष ब्रह्म ब्रह्म अर्थात भगवान प्रत्यक्ष भगवान मु साक्षात आपन को जानुछि आपण भगवान त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि तेणु ये विषय वस्तु जेतु अति सूक्ष्म तेणु याकू जानिबाटा टिके कष्टकर किंतु जे चेष्टा करिवो सुनिश्चित भाव में जानिबो एवं खाली सेतिकी नुहे भगवान अर्जुन को कहि सारा पर शेष रे कोन कहले यथेच्छसी तथा करू तोर जहाँ इच्छा से कर मु कहीदेली एटा ठीक बोली कि बाकी तोर जहाँ इच्छा से कर कहीं भगवान कहले तोर प्रकृति अनुसार तू करू मु कहले करू नहीं असंभव सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपनी निजर प्रकृतिर आधार रे मनुष्य माने कर्म करती तेणु विषय वस्तु जेहेतु अति सूक्ष्म
ତେଣୁ ତାର ଗ୍ରାହକ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏହା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଚାଲିବେ ହିଁ ଚାଲିବେ ସେ ବାଟ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ଅଧା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ଯେ ନିଜର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁ ନେଇଗଲା, ରାଗ ଆସୁଛି, ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ କରିବା କଥା। ମୁଁ ସାଧୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ପରିବାରରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି? କେବେ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ପରିବାରକୁ, କିଛି ଲୋକ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହେଲା, ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଜଣେ ସାଧୁ ମନେ ଥିବ, ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚୋର ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧିକି ଦେଖିଲା, ଟେକି ପାରୁନଥିଲା। ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଲା, ଯା ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ସାଧୁ ସେଇଟା କରିବ, ଗୃହସ୍ଥ ନୁହେଁ। ସାଧୁ ସେଇଟା କରିବ, ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର ଯିଏ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣେ ସିଏ ସେଇଟା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଯାହା ଧନ ଅଛି ତାର ଯତ୍ନ କରିବା, ରକ୍ଷା କରିବା। ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ? ଅଥାବ୍ୟାଖ୍ୟାତେଷୁ ୟେ ଯଥା ତେଷୁ ବର୍ତେରନ୍ ତଥା ତେଷୁ ବର୍ତେଥାଃ। ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସେମିତି ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଦଣ୍ଡ କେମିତି ଦିଆଯିବ? ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଅଥାବ୍ୟାଖ୍ୟାତେଷୁ ଦୁଷ୍ଟ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବେ? ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେୟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ପାଇଁ ଏତିକି ଜେଲ ଲାଗେ, ଜେଲ ଦିଆଯାଏ, ଏମିତି କଲେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ, ଏମିତି କଲେ ଜରିମାନା କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ଚାଇନାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥାନ୍ତେ, କ'ଣ କରନ୍ତେ? ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ପାଳନ କରିବେ ସେଇଟା। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମର ଆଧାରରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରାର ଆଧାରରେ ଆପଣ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ନା, କିଏ ଯାଉଥିବ ସେ ଓକିଲ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବ, ଏସବୁ ସେମିତି ବି କରନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। କିଛି ଲୋକ ନାହିଁ କରିବା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଆ କରୁଛି। ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ପାରିଯିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ହେବା କଥା? ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। କାହିଁକି? ଶାସକ ନହେଲେ ଏ ସଂସାର ଚାଲିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବିନା ଶାସକରେ ଜଗତ ଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦୃଶମ୍ ଚେଷ୍ଟତେ ସ୍ୱସ୍ୟାଃ ପ୍ରକୃତି, ନିଜର ପ୍ରକୃତିର ଆଧାରରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ହେଲା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କହନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ କୁହନ୍ତୁ। ଗୀତାରେ ଅଛି କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାରସ୍ୟ ମା ଫଳସ୍ୟ କଦାଚନ ତସ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ଲସ୍ ସୁଖେଷୁ ଅନୁବିଘ୍ନ ମନଃ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ। এই দুটার তো মানে আচ্ছা, তার অর্থ বিতরাগ ভয় ক্রোধ স্থিত আচ্ছা, আচ্ছা, নাই ସେ ଦିଟା ଶ୍ଳୋକରେ ତ ମୁଁ ମାନେ ବୁଝିଲି। ତ ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହଉଛି, ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହଉଛି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ବିଧାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଯଦି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ମୁଁ ବୁଝିଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାପରେ ଧନ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା ତ? ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ,
ତ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ତ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକେ ଭାଟିକୁ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଭାଟିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ତ ଯୋଉମାନେ ଭାଟିକୁ ଯିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଦେବତା ମନ୍ଦିର, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଶନି, କିଛି ଲୋକ ଶନିବାର, ଏଠି ଶନି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ମହାପ୍ରଭୁ। କିଛି ଲୋକ ଶନିବାରରେ ଆସିବେ, କିଛି ଲୋକ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ସୋମବାର କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବଜୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାର ଲକ୍ଷଣ ଏମିତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୃଥିବୀରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ, ପୃଥିବୀରେ ଖୁବ୍ ଲୋକ ସବୁ ସମୟରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଯେ ଖାଲି ପୋଟଳ ଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀରେ, ଆଳୁ ବି ଅଛି, ବାଇଗଣ ବି ଅଛି, କଖାରୁ ବି ଅଛି, ଭେଣ୍ଡି ବି ଅଛି, କୁନ୍ଦୁରି ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଗତର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ତା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମନେ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କେବେ ବି ଅଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯାହା, ତାର ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତି। ଯାହାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହଉନଥିବ ତା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନଥିବ ତା ପାଇଁ ଧନ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ହବ ହିଁ ହବ। କାଲି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁଦିନ ଭାଗବତ କରାହଉଛି, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆସୁଥିଲା ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଦିଏ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏ ପ୍ରକାରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ। ତେଣୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି, ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେବତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିନିଷ୍ଟର, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ରୂପ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିପାରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଜଗତର ଲକ୍ଷଣ ଏମିତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମାର୍ଥମ ସକଲମ ତ୍ୟଜେତ୍, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସବୁ କିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରିବାର, ଧନ, ଦେଶ, ଜାତି ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କର ଆତ୍ମା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିକି ଭାବେ ସେ ସେଇଟା କରେ। ତାର ଆଧାରରେ ଏ ବିଚିତ୍ର ଜଗତ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି, ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ଦୋଷ କହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିଯିବା କଥା ଭଲ ଭାବରେ, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ଦୋଷ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆମ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଯେ ଭେଦ ଯୋଉ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି କର୍ମ, ସେଇ କର୍ମ ନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମଟା ଯଦି ନ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ। ଏବଂ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯିଏ ଠିକ କର୍ମ ନ କରିବ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଡେରି ନେଇ ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଅକରଣେ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବୈଦିକ କର୍ମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି? ବୈଦିକ କର୍ମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି? କାହିଁକି ଏଇ ଜାଗାରେ ବୈଦିକ କର୍ମ ଶୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ, ଗନ୍ଧିଆ ଲୋକ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଯୋଉ ଚାରି କୁହା ହେଇଛି, ଶୂଦ୍ରଟା କଣ? ଶୂଦ୍ରଟା ଯିଏ ଧରନ୍ତୁ ଗାଧେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଗାଧେ ନାହିଁ,
ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପିଇବ, ଭୋଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୀତା ଦେଇଦେବା କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର କଲେ କଣ ବାଁ ହାତରେ ସେ ଧୂପକାଠି ଦବ ଆଉ ଯଦି ଦେବ। ତେଣୁ ଶୂଦ୍ର ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କର୍ମ ବିଧାନ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସିଏ ଅତି ବିଚାରଧାରା ସ୍ତରରେ ନିକୃଷ୍ଟ। ଶୂଦ୍ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଜଣେ ଜାତିର, ସେମିତି କେବେ ବି ନୁହେଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ, ଜାତିର ଆଧାରରେ ଶୂଦ୍ର ନୁହେଁ। ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇତ୍ୟାଦି ମନ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ। ଜଣେ କିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଥିବ ସେଟା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିବ ସେ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆଉ କେହି ଚାଷ ବାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେପାର ସବୁ କରୁଥିବ ସେ ହେଲା ବୈଶ୍ୟ, ଏବଂ ଏ 3 ଜଣକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ସେ ହେଲା ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ ଶୂଦ୍ରର ଗୁଣ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି ସେ କର୍ମ କରୁଥାଏ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ଯଦି ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ବିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି କେହି ବି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଧାନ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣ, ବୈଶ୍ୟ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ କର୍ମ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କର୍ମ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କର୍ମ, ଯାହା ଯାହା ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ନ କଲେ କଣ ହବ? ଅକୁର୍ବନ୍ ବିହିତମ୍ କର୍ମ ନିନ୍ଦିତମ୍ ତ ସମାଚରନ୍। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରିବେ ହିଁ କରିବେ, ଏବଂ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ତାକୁ ପାପ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଆଉ ବାକି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କଲେ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ପଚାରୁନ୍। ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରୁଛୁ, କ୍ଲାସ କରିଲା ବେଳେ ଆମର ଭାବନା ଆସୁଛି କି ଆମେ ଏଇ କର୍ମ ବାହାରେ, ଆମର ଯୋଉଟା କର୍ମ କରୁଛୁ ବାହାରର କର୍ମ, ଏଇ ଯୋଉ 1 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଆଉ 23 ଘଣ୍ଟା ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ରହିଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କର୍ମ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଏଠି କ୍ଲାସ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ରୂପ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ରୂପ ସେଇ ଆସିଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିକି ଧର ଗୋଟେ କପଡା ଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଆମର ସେ କ୍ଷତି କଲେ କିନ୍ତୁ ବାଡେଇକି ତାକୁ ମାର, ଆମେ ଜାଣିକି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏମିତି କଣ କଲେ ଆମକୁ ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ବି ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ଆସେ ନାହିଁ ନା ସେ ଜୀବଟା ମୁଁ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଏ ସ୍ଥିତି ଆସିବା ପାଇଁ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟେଣ च ଗୃହ୍ୟତେ। ତାରେ ଭଗବାନ ଆଗକୁ କହିବେ, ଆମେ ଦେଖିବା। ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟେଣ च ଗୃହ୍ୟତେ। ଅଭ୍ୟାସ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ ନା। ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ, ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ପରିବାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧାରେ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଡକୁ। ତେଣୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ସତର୍କ ହବାଟା ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ, ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରି, ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟା ସେମିତି। ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କଲେ ପରଦିନ ଭୁଲିଗଲେ, ତା ପରଦିନ ଭୁଲିଗଲେ, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଯେହେତୁ ଅତି ଗହନ ବିଦ୍ୟା, ୟା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ଦଳ ତଳେ ପାଣି ଅଛି, ଦଳକୁ ଏମିତି ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ପାଣିଟା ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି ସେ ଆଉ ଦେଖାଯିବ, ଜଳ ମିଶିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଙ୍କିଦେବ ତାକୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରବଚନାଭ୍ୟାମ୍ ନ ପ୍ରମୋଦିତବ୍ୟମ୍, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ବିଧାତା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯିଏ ଥିବେ, ସତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିବେ, ଜୀବନ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥିବେ, ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
नियमित प्रतिदिन न कले कौन हम उल्टा बुद्धि पशु पशु कहीं भोगटा अति सहज योगटा अति कष्ट संपूर्ण भाव विपरीत भोग एवं योग एका संगे रही पारे तेणु दीर्घ काल अभ्यास करने द्वारा धीरे 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 मनुष्य भितर या प्रवेश करे एवं प्रत्येक परिस्थिति से या प्रयोग करें आप देखिए निजको देखा कथा जे जो मार्ग ये मार्ग जो मैंने था लगे आम से आगे जापर किंतु सुनिश्चित भाव में आप देखिए पूर्व अपेक्षा आप केमती अच्छा सन्देह नहीं कर्मर फल भगवान देवाई बाध्य थोड़े मुंडिया मारे कर्मर फल भगवान सुनिश्चित भाव में देवे थोड़े गाड़ी देले सुनिश्चित भाव में भगवान फल देवे भगवान कर्म फल दाता तेणु नियमित भाव में जो व्यक्ति सत्कर्म कर चलती धीरे 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 ये विषय वस्तु भितर प्रवेश करे एवं व्यवहार भितर सेटा संभव हुए देखो जो मैंने धार्मिक हे प्रथमे प्रथमे जगत सारा समस्त को अधार्मिक भाया लगता सका उठू ना सब खाई कथबार्ता ठिकना ना ये गण सब कर संसार सारा समस्त को समालोचना कर प्रथम प्रथम ये धार्मिक हो धीरे धीरे जदि ए प्रकार शास्त्र मिलला शास्त्र से श्रवण कला निज अध्ययन कला धीरे धीरे बुझा अरे प्रभु आप तो सृष्टि कर हरिण सृष्टि कले आप बाघ सृष्टि कले बाघ उपर मु कहीं रागुचे बाघ कौन घास खाइब हरिण को खाइब ना कि प्रथम प्रथम धार्मिक होत हरिण उपर दया कर हाँ एवं दया करने परिणाम तो आम देखीचु आगे कौन हो हरिण जन्म ने पड़ा हरिण छुआ तेणु कहारी प्रति आमर दया नहीं कि कठोर हबार नहीं कि दया भगवान का इच्छा पूर्ण हो देखा कथा बाघ सी तैयारी कले एवं हरिण तैयारी कले तेणु जिते भी दुष्ट अच्छा कौन बिना इच्छा अवश्य आम एति दूरे रही पारिबा किंतु घृणा करबा नहीं हीन मन करबा केते कष्ट आगे देखिए केते विचार करवाटा केते कष्ट कहीं जे मिछ कहते पूरा आप राखा छाड़ू जे भणाकटा कर कौन कह सुनिश्चित भाव में जो व्यक्ति भूल कर्म करती सुखी रही पारे ग्यारंटी सन्देह नहीं ए कौन सन्देह नहीं किंतु असहाय भाव में मनुष्य माने कर्म करती कर्मर फल भगवान से कर्मर फल देवाक जाइए अन्यथा से ही पारे ए प्रकार भाव में से प्रति दया भूतेश लुप्तम गोटे गुण अच्छे आगे देखा गीतार आसब से प्रति दया भाव अर्थात अतिशय दयारे भासी जावा सेमती नुह हाँ ठीक अच्छे असहाय भाव में कर बुझते असहाय भाव में प्रकार कर्म कर तेणु दया भूतेषु अलुप्तम तेणु ए प्रकार बुझा द्वारा धीरे धीरे कौन हम ना लोक मैंने सेमती किसी भूल नुह वास्तविक भूल नुह देखो चोरी जड़े कर विचारधारा दृष्टि भूल समाज दृष्टि भूल किंतु प्रकृत में बुझा दृष्टि कौन जे स्थिर रहा चाहिए चोरी करवाटा भूल किंतु कहीं घर चोरी कला अन्य घर कहीं चोरी कला केते घर अच्छे तार कर्मफल भूल आसे किए जहाँ घर चोरी से तार कर्मफल भोगी तार जदि कर्मफल भोगार अच्छी गोटे अन्य लोक को चोर हवा पड़ो ना तेणु ये जो कर्मर व्यवस्था ये कर्मर व्यवस्था कौन करे आपको शांत कर जार चोरी होची चार चोरी हवा कथा जार चोरी हो नहीं तार चोरी न हवा कथा जी चोरी करुची से चोरी करवा कथा एवं जे जेल जाउची से जेल जीवा कथा चोरी करिके मध्य जे जेल जाउ नहीं सेटा मध्य न जीवा कथा पिता तकर विधा उद्देश्य कौन आपण शांत होंतु अर्थ से जगत भासी जाऊ आपण शांत होंतु आपण शांत है निज उद्धार करंतु अर्थ से तेणु विचित्र ये जगत अघटना घटना पटी ऐसी माया कौन कौन घटना हुए ए जगत रे विचित्र संभाली पारे ए प्रकार घटना गुड़ाक हुए तेणु या बुझिकी मनुष्य शांत हो पार दीर्घ काल अभ्यास करने द्वारा निजक उत्साहित कर जो मैंने साधक से माने कौन फुटबॉल भाया पढ़िले थे पुणी उठे पढ़ले पुणी उठे पढ़िले पुणी उठे थर को थर पड़ी तले चल अभ्यास बड़े
आ जो माने निकृष्ट साधक से माने कौन हुए माटी भलिया पड़ जाती आ माटी थोड़े पड़ा से उठी पार तेणु विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति जते विघ्न आसिले मध्य से माने ए मार्ग को छाड़ती कहीं जानते से माने ए मार्ग छड़ा अन्य किछि नहीं तेणु ये संस्कार पड़ू देखिए निज समस्त जीवन में आप देखुए जो मैंने शुणुंट नियमित भाव में व्यवहार भितर एटा आसुथिबो ही आसुथिबो संदेह नहीं किंतु निजर पूर्व संस्कार आधार रे ए विद्या से फलप्रद हो पारे पूर्वर जो भूल उल्टा विचार कौन एटा भोग्य पदार्थ ये माने आमर ए परिवार आमर आमर भारत कहीं आमर पृथ्वी कहते आमर पृथ्वी कहले निज निज भीतर टणा उटरा हो तेणु निज भीतर थिबा भूल धारणा गुड़ाक जेहेतु प्रबल मात्रा मनुष्य मान भितर थाए तेणु सत्ता को स्थान पाइबापी टे समय लगे कहीं चेयर बसी असत भूल धारणा गुड़ाक चेयर बस तेणु ठीक ठाक बसवाई समय लगे ना मनटा गोटे जगह मन ही सब किसी हम जदि भूल रहा सत ठीक रही पारे ठीक जदि रहा भूल रही पारे तेणु ये विद्या टे समय लगे शास्त्र से कहते केचित धैर्य धना किसी धैर्य संपन्न पुरुष धैर्य थिबा पुरुष ही ए व्यक्ति को ए विषय वस्तु को बुझंती तेणु किसी आश्चर्य हेबनी मुझे मोर जीवन चर्चा भितर या प्रयोग कर पारे आश्चर्य हबार किसी नहीं भगवान कृपा करंतु आहरी मु प्रयोग करि पारे जति करूछि ठीक अछि प्रभु आहरी तेणु समाज भितर रही कि नरागिले तो चलिबनी नरागिया पे कहू ना हाँ एते रागंतु नहीं जहाँ पड़े कि आप व्यस्त हे राग टी आसब किंतु ठीक एवं ठीक भूल कम जी कर राग आसपर बुझी जावा कथा टिके परे विधाता क्रोध तो आसब ईर्षा भय सब आस सब आसिले से कर्म परिणत कर दृष्टि स्थिर हो तेणु अभ्यास नियमित अभ्यास करने द्वारा जिते समय टी मिले एबे तो आम सत्संग कले ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं 45 मिनट पार गला जना पड़ा सब पशि आगे बंद हो जाऊ बंद हो समस्त कौन करने को पड़ो ना कर्तव्य किंतु केमिति कौन करेंगे केमिति बंचे यही सत्संग माध्यम आपन बाकी समय तक से कर्तव्य ही पूजा एटा पूजा आ पृथ्वीर श्रेष्ठ पूजा एक कह जाए बुझा कथा भगवान गीतार शेष कहते ज्ञान यज्ञ तेनाहम इष्टस्यामि ते मेमति ज्ञान यज्ञ बोली ज्ञान यज्ञ भगवान को आम पूजन करुछु ज्ञान रूप जानिबा रूप आम पूजन करुछु अध्यात्म विद्या विद्यानाम समस्त विद्या पृथ्वी जहाँ जहाँ भी विद्या अच्छी श्रेष्ठ विद्या हूँ अध्यात्म विद्या आत्म संबंधी विद्या परमात्मा संबंधी विद्या तेणु जे जहाँ भी भूल कहूथबो आम जहाँ कहते तार उल्टा पाल्टा जे कहूथबो ता प्रति सदय भाव कहीं जानी ठीक कहता ना रागी की शिक्षक मैंने पिला को बाड़ी दे 2 योग 3 समान बेचारा 4.5 कहीदेला बाढ़ कहीं अरे जानी 5 कहता नहीं जदि स्कूल शिक्षक मैंने बाड़ी पकाउं आज्ञा खाली 4.5 कहीदेला जो मैंने हणाकटा कर गाली दौरान से राग आस प्रति तेणु स्वाभाविक कथा दुष्ट व्यक्ति को देखिले क्रोध आसबार संभावना अच्छी आचरण देखिकी क्रोध हबार संभावना अच्छी सरकार मान कारबार देखिकी राग आसबार संभावना अच्छी जे भूल कर किंतु भवितव्यम भवती एव जहाँ हवा कथा सेटा हुए तेणु ये सब को स्वीकार करने द्वारा धीरे धीरे मनुष्य से जीवनचर्या भितर जमती से बंचुव से भितर धीरे धीरे से शांत हो बाकी रहा 3 मिनिट ठीक अच्छे सारे ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु
सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः